आज की इस मजलिस का आगाज़ हम कुरान करीम की तिलावत से करेंगे। इसके लिए फहरिस्त में जो नाम है वो सरज़मीन टांडा की अज़ीमुल मर्तबा शख्सियत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम को खूबसूरत लहजे में पढ़ने का जिन्हें सलीका अता किया है और जिनके लहजे को और जिनकी खूबसूरत आवाज़ को न सिर्फ ये कि हमारी बस्ती बल्कि जो है मुल्क के मुख्तलिफ गोशों में इलाकों में बड़े बड़े स्टेजों से उनको सुना जाता है। मेरी मुराद मोहतरम जनाब कारी मोहम्मद हुज़ैफ़ा साहब उस्ताद तजवीद और क़िराअत जामियतुल मारिफ टांडा है। मैं इंतहाई अदब और एहतराम के साथ हज़रत कारी साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि हज़रत कारी साहब तशरीफ़ लाएँ और अपनी मशहूर कुन आवाज़ से और अपनी तिलावत से आज की इस नूरानी मजलिस का और आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ फरमाएँ इस शेर के साथ कि खुदा वंदा मैं तेरे नाम से आगाज़ करता हूँ, खुदा वंदा मैं तेरे नाम से आगाज़ करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पे नाज करता हूँ, फ़कत तेरी मदद और इस्तिआनत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज़ करता हूँ। इंतहाई अदब और एहतराम के साथ हज़रत कारी साहब माइक पर तशरीफ़ लाएँ। जनाब कारी मोहम्मद हुज़ैफ़ा साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن
ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا نحن خلقناهم وشددنا وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا
إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان اقرأ وربك الأكرم
وسلم صدق الله